ia whaatalo whaatu whaakonga mai o tātua tunu ui nei fo i tū la le aso. Ai o se whaapoponga le nei o po kalame o le tu epi mai pāle mia o le awa noa masani fo i whelo ai ai mai tai o malo le fionga le li pāle mia whaamala malama le tele ma le ano anoa i o mta upu. E ao o na manino iai le whaafonga o tātua tunu. Ia, malo soi fua le o fionga. Le ta te el tot wa ma ho le vave pour la où on te son fort le ko fa le lave mai ya le memonia e o molaka kape o le o matu sia me ale vo fa tolo mai vo sia to me ia se copia mai po a ko to mata o le fale me lave le o le to fo mata fa yo o le fai tala pe le vango e mo wifi lo al fa me lave ale mo wifi ko pa fala ele so pa fala o mo wifi o kinga nga koile e auto por kalambe ale la kivo ale o mako al poenga le launga o loisi kai lo pe ni fa sala la wa ne fa ko sa wangi ale la ko ka punga ia maloa on sa i lo fionga o le ta ku mo o le ta ku fa ta le polo inga o le o mai ta wina o fa i lo al komiti o fa la fa fo se i ma tu ia le nio ia matai tu wina leo ila to malanga mai Britania ma Afrika i sauti ai fa fela la to ia malanga mai Australia wa le to ia dia mai le ia fo nisi Australia lo fio ele o va per la loi le falta le committee man fo subsiding ia fo ia o le fo TV o puinga ia fata o to por clame ale tato committee ele mfai ona la loila to vai nga mai tato tangata awa e mai New Zealand po feale me e mai ai o so mai New Zealand ala ola to sirfiele leia ele vengo fie ona so lungo leva awa e foi feci malo lo si o tato puinga le sota iai male e New Zealand le valele ia matua kusta ia tulanga ia e matua foi le tonge tato awa o le tail end nga si o le ka o le kongia e ka o le kele la ya la to ia puinga ia ia mate tu ma mulchaya le memoria o makwa ilo ia pulaka le mamafa kele o tato wainga ia e vatu ia malavela tutelo ele o tulanga masani e fele i vale o tulanga fapito nga vale kongwa moria lo fo i lunga o ainga o momeo tutunga ole tausia ale tungo mona ale tunona lua ele mfai mfakamala ia foma mal committee malato ma mesiala committee awai ai o kai me kongwa awai fa le kongulo la ko wa mo poia ya la ko foi mo foki ya ele mamala ya lato ele ngalwenga le lato tfaya ya ile tulanga ko ile pe ngalo pe ya tato ma fa pena e longo sa o ngi me fa ma kwa malos kele ale ya tato wa ya ngai ya fa o te mantua la mtanga
nga makua te mai ai si malo tua oi o fai si mawa ke leo o pui nga ia tātou te avatua ia ma me foi na leo na faina ia isi atunu nga pe sa fa keme nga fai lato pui nga lantanga ale fai ngo ku pe ia il fatu tuang ia lato wa ela lato te mala malamlele o le kaimia fatamalai o le kaimia na futapena ile ono afia no mai pa mali wa lo fa tai sa no lo fio o le senta o le o fa la wa tele ele fio lo yo sigal malo e ala i pe fa matalanga ile ngana sa mo mala ngana pe tani ka mala mai ia mai nga sa si tu la fono tu o pa si el mota ai o nisi ia vai ngano mai tawina o tu langa foi le fa pe mai ele o a fi ai fa no fa le ngano i tu la fono ne ia mai se vai nga foi le o le fa nga ina o lo ia i fa sino e ma fai ona e to e fa mani mai mana to fo ile lu ile sa fai e tonno palmene leo mai ngia fito tonno al mele ele o ia se ele o a fia fanua tau samo ma kwa mangingo fo il fasi silanga ale fianga ya patu ila na sauna ele kuale ya la tone te me la ya fia le la sa ulu ya ko con el palme le sfo ya le mo mal col machine ele ya sa lo yo sa la comi o sa fe mai le sa ulu ya o mai con po fer cu la fo o ta wai meta o afia me ko ele ya fale no ole tu no ale sa nga o mai pe sa falango ele tu langa fo ele o lato o loia ale karia kwa ele o so loia o le tai ole al malo la life apia o kini mamla mai me ko kula fo ai man to fo o telefono fo yeso ole ye fa tu o kapa lela e manga kuai o me mai o karango kuai ele o solo yo lo que ya lela wa sa o fa ali at full time na ilo ya te sa o fa ali at time la kamani fa yo ole fai per ko so fai per ko faringa o il peppa o il tv fa sallo mai ko mai ele fai karia ko lo ya malo el temilea langa la e pui ele la tongalo le integrity o la to for professionalism se longa mai on fatatia tu la fono ma fai una ale mak on fatava no lo la ole mai lo fa fa ngai lo ma lo ya la ma tuofo il lano fa vai e le ya ni lo ya fa lo el malo pawa lo ya fa lo el malo o lo ya fa vai ole lo isi e fa longo ia il malo la vola na il tofie no ore lo isi e ma qua mafa ia ainga ole tangata ua matuanga fa ia te ia taleni le poto le ngava e me fai fo e on tofia vem fam sino ole fam sino nga mauruma fam sino sili tono samo
la sa a maya mo kali maria ale la ke fa no la o kai e ava noi lo la to ana la to facile si la ina lo le la o va ya fa sa longa ya sa i vaenga es serve tu la fono o fe la o ye lo ye sa ale sa so filosofia ngai lunga o le TV ma interview me fe la o ye ale se o ngera fa fe ngai ma kari o ba ale tau na e man tu fo ye ya lo me ele tu manganu asamo a fongo makai mo mia matai ia se fa mani nonga o se mtau ele me fainga sau sesi ele o se makai kalango makai e kalango fo matai ma isi matai fai lava se mtau po nga tutono se fono se no o makai ave e fa momo umo mai lo ua lao le fale makai e whaka whakingolo leo se whai inga ua lao e fale makai ua whai ere unga makai whakanga fwela kongo palme leo ua lao sa wha inga tai o leo tunu mea sa piso ai ia leo lea la ua avanolo whatu avanolo loi e o mai lo e whawhenga i roa malo ia ngai sa soonga filosofi lunga ma whasala ale la ko fisili lo ma fafa o whelao iangi e lo mai la kari ia lo ia al malo le o whamatala ma whamanino a wa whamangingonga ngai e kusa lea whamangingonga le sa vatu al telefono il committee al palmene sa ngafa male soala pulina e ma man tu fo ole sa fa lango il telefono malato committee il tu la lo io ne il malo ale la fa ko a fitta wi lo la lato il va per me voulait ole kariako karimai tawar me ale fai e lo ia malo na alfa sala lawa fala o tele o mata upusa langa ina ia si la fia o le usa mai tangata tu la fono wakali e voi la mai si fa msingo ia fa le malmala mai e tu la fono mana tua o le si tu whaingata e ala tu ia sa te o le te ke i vale mai am tau pune wale makausanga o ka penga il malo e le fa pe fo se mea sa ka penga nganga e sa tala no mai a tono il palmene lunga la lo il palmene ai li fa penga il amtanga fa penga sa ngola amkanga langolongo umba e o le pochi al committee al palmene ole a fawo lo ia tu la fono ia ole li pochi na fau i lunga feutunga ina male tu lo ma ko li pochi le fa vel tu la fono ole li pochi a fu i lunga finangalo o sama le sa o mai sa val au ia ile committee ole o fai su enga al parlamento ia wala ese fai ai on tu watu tau au al parlamento e tu la fono e fale le ia tili ai nga lu nga famsna menan tu pule lu afe suor o wa ula ia le lafa le na avatu ton
o le lafo na fu e lunga o fatala noanga mo fai pule ka me se foi fai pule o le matou vai o meio le a kalango ia le se sina fasales e o le lipoti talia le lipoti ia ko mai lo meia con o lipoki i il kulafo ia ke lo ko langa mai ia tite e o voi la le sfortuna fono o le ftuna ingo o motuao ia kalango le avo le navo lipoti tala noa le tula fono a fo mai ai au mai cabinet kalia fo e avelo e a fo e fa upulo fa tula fono ale sa fa ia i fie me ma kalia ale tula ngalana fo ile ene mta upulo wala nga ole tawe al tawe ata le lau fico yalo yala ko e fa mamla le melato o mong on pas o fsini la le nga ko e to e fa mamla mai al tau i la ele manga ku vo le elisa no le vai nga le avo faitau ai ma skaki ai ma o fai la koloia wa le winga kongurua e o se o ko ave me i se ko titolo e la koloia e ke ele fa penga fai ngi me o le processa ia po alo mea i ko kongo el palmeni kaluanga makuaku kong malako umaia e mai la le lipoti al committee o mon sala pule se tu la fono anga le tere la anga kongo anga me ia ke ai le ko al kula fongo ya ko anga sawa tau sili pas e mantuala e la sole antala no mele ale umio le launga al minska ele ngaka nga umile launga al minska ai ko umile fa malo manga el telefono e ora no pe kula ko le fa yeme ya e ka loi la ele va penga ke winga uma ya vai ngal kula fo nga ngai ka mai menga ke e mo kwa lava le kai e che vai ya ora upo vai fa pe e mai le ngo fa longo la mai fa kio ya laudi e a mai copio la de venga o le che boke dei voling am foi le e ave mo ia copie ave fa bella mai se sua mai avu lo mo a mai la e kofa o nga kofa uma kai miana ma ko amato le pot e ka milo quale si kama il mako pico mako mai lo le pot e ka milo I vole si o e ave la le pot ia lato le ala muriane palmene ile tulanga masa ia nga mai lo mako fekau mako fekau mankuala wa ko yeke sa foru masi o fai porca la mele vagale kala ngo mai le angal kula fongo mo le vaenga longo vinga la ka loko uma ka loko uma ko ele ngaka enga fala wekele ai ko yo ku ya mako ku malo ya ele le poi wakaia ku ora e mako foi pule ai pe falling mai e se vai e va mau pe falling mai
ele malam lama mako foi pule el kula fo ai ko foi ko fai la ko que mupe campaign da la fa sa mo campaign campaign ka fa la fa sa mo campaign ai ko foi la ko que mupe ko ya ngala kilo ko avo ile alofa alofa ia isi ala to foi tam fainga ale mengo o foi ale ngo fo la udia fikuri ga solo le ya le sa sui pare mia e fa le malu fia lo solo ku ya fo fa ele lo loco lo marmalamba e fa le con il culafo ai o nge le kaimi kan fiel culafo fa ma vuole la perché ya o ma ko voi fa ko afkan o fiel culafo ale me se la to mato te fai tau le tu la fono o la kaimi fo mai il culafo e fo mai il so la pure ngane kopila le poki le makiki lo ye la kangolole o se ya ngala kopi o le vanga ngo fo o ma sa fa ye lo ngom fa vela ye pe fa ma di fo ya la ko fu ma ko cabinet ya ma minska ma sui minska ma che kilo ile el culafo kuai e ma ke unga ia le culafo le fa kaloi e ma ke unga ia ma ke mai a wai le ke le vongi me sa pisa oi ele va o va no umor culafo ngai vai ngala e ke kilo ia ya la sa fa no longo ku ele por colui le ngoro luone le kula ma ko kalongo le ngal fa solo mai i lungo al fa kwa ngalako au i la ngo sui le ngo ku ai la ngale ngo ku ai mo fa pe mai ala fa ka wa ko le ke nga e male fa u kwa e la ngo fa mai ngal pa wal mele sui ona sui le ia ile wa sui le ia ile wa i a sui le u a ele ya se avo se me kere o ye me ona sui ia sui ua ma mo si punga ave mai sui il ke ngole mai sui le ia mafai ele o te tau mafai te tau ele ngi mea ele ngi mea ngi mea la ngare sa ku so foi tau tua le tu la le foi upula le foi upul tu la forno so foi kau ku le foi upula te mai le manga le vai nga le e au li la o kere swinga ya swinga ngal singa mai ia ira wa ora tu la na volle le sa o tal no o le no pe feo so mai ia me fa me vole la perché esa fa no fo yo ko kaka mai ia la udile ele la ko TV vo le male fa casa e fa casa TV o le lopo con in coupe al va mai il rappe au ele va pe o ko vai ko ke mai fala me la be ya ale tulanga la na o voi la il che le vale come le ala to mai to fa e le tu la fono to ma ko fa ko luar nga ko kai fa dio ma me fa ya ko le fon krai era la mai la o le yo el kai mi e ka ko ele nei los fu kausanga o i cabinet ai o ai singa kamanya o le lor kai mi ku
le kuse kuse ke e ala ko me la ngale ko kilo makwa ma fa maungia me ole ko kilo kwa e fa ko amaka ngo sala pu inga nga fa kula i mai le lipoki ele mfa ngai ku lunga e sa ngo ponsa ele i kang fia lipoki e ia lo me tono tu la fono tu mau le la le mai i o kalko fale ko fe ka le kula fono kuma mwa le ko le ngai ko ngol palmen ele o mala vai kai mi kuai mal kai mi ka male la wa mi o fai sa no lo fon ftalai ala la baila ya la ki ngang sa ngol fon ftalai ala ku mo mai mo anga ia fa palmen tulangala na wa la ngan cha pule le utalo no tu fala wetene o le ngai wa umar kula fo al ngai la me ave me wo le la voltei o mato wanga ia wo leva on fa ma lo skan mo fo ni o ke wo fa vai o ke fa fiel fa vai o anga ia fa ale wo esalia to ke mo fa mo le la voltei salo ai le fa no lango ia la ko loia ma ko lo ia nga ngofo me ko le sango foi yo tono il mat al fa la bella e le ngofo la loia il kai mile a sa lo mta pu le wa kala ngolo la to ma to ye le ma ko loia ngofo ku ma ko ka fa lo nga ayo o avo le fa no lango e lo ia ka mai polare si me afa o kai mi a ko ngore ko langa vo ile le e pe o se maya a lo ke futu le maya e se ke mi ko fe mai lo fa ya on la me ko fa so apetu pa ko ma wan ka mi ngo e malolo ai nga so lo ku ri bango ko fa ya ku lo le ga ya lo ku lo con il lo wa fo lo so le nga vale connecta plum lo kam ka wa mi si lo melia e lo nga sa e ku me la ya va pe a lo la fo en tono il palmene e le ko yeso kai mi che calcala ngoi e lo wa fo fa fo ku o al va nga lo ya umaya sa wa mai TV ma mai la ko maka upu maka kupa o mo kwa maka kupa o le la ngo fo mo kwa mala ko me maka kupa ku I fo ya wo se kai mi wo se kai mi wo kai mi e ke ku ma ya nga ma fa ali mai la tu no ka pe nga sa fa o le finga ta sia la to voka la sia la to nga ona la kom fo fa pi o me sa o ya va o lo kom fai la fa pi o e le fengo fia wa to foi la na no fo sa e che fa fia ngai ma ko nge e voi e che lo cola e fa pi o me sa malo sa no lo fio mo ni no foi la le vai lo fio e ui o le mo na e sa no fa ali lo fina ngalo se tasio ala le mta o puleo o le stimulus package ma le ma so soni foi e mo le o pai business na apia lolo ai ma fai ona e sai fa mani no mta o pule lo fio o lo longa ia il topula sulvat le sulvat ia fa mai se foi ai lanto ele va pevo se mea sa anticipate o se mea sa fa pe o le a lo loia il tala o tai lai non trovò il falame umilo le wala
le so to fus la fa to ya la vai le foi la o to le si atina tele a lo o fa to pe mai ta to paanga se la miliona tala America se la miliona lo no se la le musul miliona tala Samoa lo fa to pe fa malo fa mal malo ya pani e mal sao Australia ole fofuanga I alawa ola mo kwa fa wa I se tam kele e me fai ai on ta finale vai voi le tu sono pa mai le vai la na e nga toru a nga la voi la na le na va vele so di mai ia voi malo ele ngata la le sile na so ni mo le kafia tu titio le lolo vai e voi le sile na malosi mo mai na mo meo o mo le filino le tise mai le vai ia va bevo e ma vai ta mafa mo to telo tato il tala ale voi la ia fu ngai e na lunga ton fai ia la vai to no tala ai fa pena voi la mautai o utai le mele sa wai le vai le fu so lo ia foi se manatu va pena kasi ngame e ka voi nga fa ka o se fatano tele ina e pu mai le vai le ne supplement per so ni e vai nga ia tu la tua ele sal nga ia tu nga nga ia o ia na mantua vai la ia ina o vai pamu mai lalo o le ele sa tala ele mau ele leo ne mas back up e rotula I se atina tele I langa kasile ala vai lo kele le vai le sa wai I la kapo ma fa suai lo vai ngai o lo no o se vai ngatu pe vai pe mo mia pe o manatula na tele ia ngai ia ma fo ia mere tongo fie mena ele ngata fola na o le to tilo ia la vai I tonu feta ia tonu al vanga le e lo tu yo funga lei ele umane e vai la lo le ngole pu vai la lo e nga ingisi le mawalunga malsami ole winga vo le ole o palang na mai malato business ya so ye kinga le nka ka ngofoi o mal fa ko fusia ai o mai fa tu ai ala ko business makang ya ona vengo fio na al paule ole haba ole haba sam foi no mai vai na no po ma taulai ya mai o lo mai fa ma tu voi la nga ngo mengo ka ko fai business ya e kula ka yo ele mesa wel vai fa vengo fio ai fela we ya le la o va fega ka ko mal pangale ele mau lalo le kele ele o lo ia tono o tala e ka fa ma puei o le vai nga ma voila le na e no anga ia tu business I utatu me ma lunga lu manai a lo qua I malifa e no tu tele la lewo che le business ia wo ia fa nga solo tua ia
e o tai ele ia e vai tele singa monga ala fua a lo tuai e ululoloa si usenga ma tawhaingata e me se foi la fuanga ma mau ia tatu malo ona o COVID lea o fala vela vel temile nei o tuai si tatu proketi e tatu feutunga ina foi mal malo seina il fa mo ma mau le luma ele tatu fatu ino o le wafule vayusu o le wafule lumna o le wafule lumna ai mai o le ave umaya ya no uia ta pe o vayusu vai tele o le a pe o taulanga i pia wa o inae o le a fa awala lai ya wala ela mele lo ele venko so mai i pia ia ma ave ese toi lo ma fuanga ma mau ia leu fufu ia fenga malol nei ave ese makulo ma me o kalong o yo swa u ia kanga swa ke ave lo fa ku kai ma mau kwa ile ku sifo on le portfolio ka ka mo le fa mai pa wala le mele ia nei o le fai unga le tulang o tupe ma fai unga fai sa ele mana tu va pe to no tu fai unga to sangalan ten o to sangal nei o va mo tu na va ngai o lo ta tia pe ya le wa anga nga ka fa mai ya ne foi fa le la del covid ya na to mai le o fo wa tu pulo le mele wa ngayoi kwa ese me mawal me la isamo ele tulanga ore que le vavel que mau ai na business e men o business fafo on la tulanga ese tato taulanga il faimo fie on faunga vat tele vat la umaya yo lo kaufia ima ma tranship lana winga to vatu isi va tu fatu isi to oi to no tu oi tato ona faya singa ke le wafu la fa ngofie mo fa ngayo ingo metova lo fa stai sa mo lo fiona o le sinta o le tato te ai be ai taimi tulanga fa ali tonu tau ai o te mana tu te o to fa popo tua so sania mo fa business sa tau mantua le no vai atu il pepper l'observe saunanga fa kempe lauti kaunga aveng chosapi o le kaku ke iai teimio o singa kaulanga ke le so sangi mano le ave mo business ma kawanga o kaulanga vo business la ko ai mai sia le uma nga avaku ia isi so a o le vo fo waku le fa so longa o so tapela le nei ma to voi le fontanga ya yoni sa lo kwai isi vaenga o le mele stimulus package so songi fa piko al malo a isi menga lo mo ile phase 1 pol vaenga mo lela ai mfayo o ka wongai vaenga ia lang wangalo ka
e o sulonga milionga le ke le so sangi fa ko ia mo covid le li fa ila u fa pisi salo ngalo ele avo ele ka ile o le vanga fa fanya ele kulanga lava ia o ngai o inga ma le kau fa kingonga mo le covid e luas fulu milionga le te le kupe afiai ma le tongi no faltel malo fo ile fa no fo se tangata ele ngate le na o vai la au makui ma me mo ele va pe e vai fo ai measure o le ovo tangata ia ngā rue whasola atua, man whi awea inga la tau, pasi fo ie, ki kele ia al maro ie, ki le al kupe erwat. Ku mai le whasosoangi ave mo le private sector, po la whai peising si la ia. E se fulu lua milionga lima se lau whasuli mawhe. Le kele al kupe lea, ave mo pisingis le la au fiai ia e mantua a kaure malo e au fiai man fala proton le la e au fiai ma so ni foi a wala tu no pifa mo tangata sa fanga le no pifa so ni a wala ku ACC accident compensation mo la fai pising isi le wo ko ngel malo ya mo me occupe vo ye con o ACC ya ko ange ma le scala vo le o passi ma taxes au fai pising ya le velan con el malo le ya le scala so ne ya la to ko wang e pising isi o il airport o wafu e va per fo male makekia makekia el malo e va per fo ma pising isi e renti lo fa coupe mai il fa o fa tupe o la tina ya le kongi mal malo ya la ko mo ngai masinga vo ye ka ko masinga e o vol vanga ya il market vanga le fa ya la ko ngai o ingo pising si lungo le wafu ma stivatory le fa kongi mal malo mo ngai masinga ya e ko masinga ko nga voila e tangata lo tele ale saule sidi nga la vai pisi si akawanga ko fa mga ku vo mo tangata lo tele le e avia pension ka makua e mongola pension nga e ka ko se la ko se la o tangata alo ya le con million era se kamai kupe nga kupe ya kuange e meio whakaungo fienga o el kise mo tanga tauma e whapa susenge reduction me le unike whapenga foi ma le vai e o mo meo nonga tupe ele kako fala por tonga vo ile va to ver so ni mol fausi o fale e nga foi ngo ai le fa ma venga tanto malo ya ma le mo meo tului vo i mo meo nonga tupe atamata mo le no masina tonga malo miliona lima se la wafe le vanga tu penalwa como lo el vanga la foi fato
ia alua le kolu ma le afa miliona kolu miliona lima sela wafe le au fie kia pula fo ia sa o fasinsiliingako e miliona le avai o kia pula lima sela wafe sa vai lima sela wafe ngai ale fisina fe sa wai la kia pula e saufua ele saufua konge el malo e wala ku i le mtanga luanga o fatuanga ia ma vaina ese o tatu malo ia la tofo i tautua na fiai ia ofiso leo sota inga ele pe le alu sota inga nei o levo e fatupe o sulu miliona le na lu atu il vainga bomboa ia so malo le vainga no volte le ala vainga le wa falwa ku amakama ya unite wa vo tato to sanga faltu o yulai ya yuni ya ro ngara yuni il masina bulbudi le safo no ai le parlement baba ku mai ngai me mata mai la ele ngi me ma fa fa la ku a mai tutto no paketi la unga ia fa pule a makalo nga faat le la me umalange o manga ma pasi ma ko palme ia ma fa la ulo ma a makalo fa kingo e alua se kau ia yungi el ko so fo ia isi vai na coupe a tuane la i ia le ia ele ia le tosu le miliona vo le ale lubifa ale fa so atu e la fa sa fanga al momori si vai ia al como muli ngai a novembra le sulu mo coupe miliona ia ale ko lo kia maki maki o ngangei ka so fo Januari, februari, ya mat, ya wakule si sfulman kupu milion. Ya kuangelo sfululuha milion ha. Ale o sa sfulu o wal sfululuha. Ya nga fa ngale o wala le lesa mo miai ka ko kusingango. Mo ko foi la kusingango ya nga kwai. A fo i talo ya inga kusimai mo o tupu ala ma va tanga luenga lenga fama tu singai mo ya al kasila mo ku fa ko ni sele era na bele le limasfu tala al tanga tu singai mo o nga va ai vo le tanto tanga luenga kusingai mo e a ki ko malili masukala al kamekiki wa fai ako mai lo a wa isi tina e musu ni ka ko mai a me se pa vai mai o ko man kama fa pe e on e klo li fa pe ke fa ka po ya wa le ko mala ka un ngambe o ya ma mo wa se furu ko mai e ka ni masuru ya mo li masala we o la lu vai aso e ia na ka mai mo ko amaka nga kere ngi me fele cha pipi fa ko singa fai ma maka ele mo a me nga pasi ko ngol palme ai a fitu na i fo i fa ma fo fa o ma nga yo la kia wa o sia ka museo mai e ku sa ola ko mo ai ka o ku lo li masu ya ka sa ola e mala fanga ula le a vo la le ko sire seri la e mo wa i mo menguki le la uta usa wa ka wo ke le ko pe ona la wa le mai salo le skusinga ngo piko siri nga sa ai mo mia sa la mo mia fu ngal malo ia i loa el malo le lima kausanga ngi pe fia ka me kia onga ole yai mo mi ai ngisi poku fo o falba
mo miai il ya falaonga mo miai falaonga e plan uma mea e fufu uma me uma e ke le la le nga o le sa o le leio o fa mo ia mala fa yo ka o le afia i lunga pas maka e awala maka ka e awala vo le mafa pas e ma sia pas vo i le fa mai kol sulu lima ai ke akula i le mavai lele la fa kali mai ai le si ko se fu mai fo wa o sulu lima e velo ala la kula ngal mafa pa e la wala le e lo kwa ai ma sia pa ku i o wala papa le il Congo e man kwa vo o me fa il tangata e o fa le ko a so ma fa vale la pas e o pa u marga a wala papa o me uma ni e fu ka ya le la e a voi a lo nga suru 2 miliona ya ku ngelo ile vanga le agricultural stimulus ko lo ko malisi 2 miliona nga e so il pakeki le o koko ma pongesio o mercau ni fa so solo mail e fa male per cupele o lesa vanga ave et tonga e tra fenga lo ngule ngala il private sector man ko o le langa mai motangata il alfa pisingisi o le ngala le la sa kalangoi mtanga luenga al malo ia male Chamber of Commerce la to te ngalu lue ia makua saulele wala volka ko e ke le afango ngo kupu mai ki nga le ska ka le fanga mai e fai ma skamale ngo ya semisa sa ave cavale i le la va ku le 2 miliona al malo con yai ia la fanga luenga ale over business wala maungela ko ngalwa o le la fa lango il komiki fa piccola la over business le Chamber a mai le lengo ma fu la ko le sosan le che le me ave ia fa solo mai la no il masingo o me ya ko so le ko ave ai le sosangi konginga o la touia e avo i fa mal makaki o SLC i funga lei ia ma avo i ma isi makaki al kako malo ko se miliona se la wafe le ave kongia i la ko ranjo i ko kongi o makeki i le aso ma le aso lo ngai pingi fuas ngai la ko mea lo ngai mai masingo me ya koso lo ngai ko yel kamingi alesa fai un file masinga sa mo so songile ma ya me yung yu la yo koso wala ba nga so sa ka foi ngamo se la ko venga o fare con uia fa fengai makako le un yanga al malo o me kupu natura ya ngo malola ia ile me voglio por calame mo la hospitality training ya por calame ya maya ya la fengalo nga fo le pure ko fengalo i fale ainga ma fercal malo ya o ai ko mai e fa so ya yo fale ainga ma poco ai ko i ka miliona le vanga kupe fa se la wa fele nga fa ka ki fa vanga molto langal na o nga ye le mercado vo le ama ka kai fa fo ku Congo le o se fa ainga ia o mai a fasili o ke mga o sa steak ia sa o le oka le mengo vai ai e dise so ngoro ko kuila
asau ia tamaita ile se sila matola ka wakula se maya ya fried eggs we kukusi le lima e makanga kerenga me wakusi le lima ele me se pepa le kuskusi ai ya kasi ngaba ya ngabo ile o le tule ile vai ngabo ile vai sa ave fa fola to lo agriculture exports fale tonu na yalato business ya le la wo e vole mana to le malo aviation of sosani compensate for le la to mol pa u la lo ona la to pe mawa ya ale la tous ave le masela wafe a familiona mo le vaenga la to me vito fatoanga au le si vaenga e li mo se la wafe al vaenga au tautai sa la to o lo fafo fa se la wafe le vaenga to pele sa fa vanga mo la to e iva se la wafe la le se le ni le fa va e fa nga la to ya ole tula le na ili fa pe ole kava la tu ngau ato tu ana sina vai la tu te lo ai ole so sonia tu lo la tu malo ona o maile ile tule o la senge vo o me tau waa ka ku wa whangoka i ovo i ngambea wa umal la senge i le vo la ien malo kok la to la senge e ma le vaenga le sosoni i pisingisi uma lo ia ini la kongonga kupe e kokongo o commercial banks fal tupe ye fa e con miliona va se la wafele il se la wafele tupe le tolu miliona il se la wafele le so son ye le malo e le konginga o la ko o tului o la to lo ya va per voi la ma le tule o sosani ave mona tatu tangata ia leia ngase po mo mia ia le tulanga mna onga fapito le la ia mapu fanga lele ia o kosena fatau le ola no le lofa lo tomfai senese divan mesi momo o le fai o so soni le fanga molato a familia ya o mai lola e langa ia mo la to ia community outreach a langa ia lo fai tu ai no tu nela tau te le mo community tu mama miliona to se la wa fele na fa vanga te tolu wa fe on se la mo no il to se la on sulima ia committee e no ia to se la on sulima e fa ia la to nga tu mama ai mesha mo tu la hygiene a fo mo fanau light ave foi mal so ani miliona nga luel malo mal vala tonga le so ani adra e fai na so ani fale foi o tangata maulalo te mauainga le mo mio se luafe fatu nai apa fale ni apa o fale como o kuru
se tolu afe, po le fa afe, po le lima afe, ngai ka mai me fa penga. Le ana tu se lau ni masfulu le fa yo ai ngai fa so ni ai le la portonga le na ave ai le miliona tala alta tu malo. Ia va pe vo ima tulanga o samo housing. So ni ai fo ila tunga luenga o lo fai le fa matua tu o nai loans like team o tangata vai o le tunu o lo iai si so sani tape o fatongo fio le vai o le so sani moa onga al tatu malo wan oia moa onga tolutis maleono miliona ia ma tu voi ma na pensiona ia na fai leu mo meu o pensiona ia ko fa popular sublima kala ele tantel masina e che le ala ia so sonia sa fai a o lo la me kopisi si le la fa fonga mai me na va tune ai le fai un fangalo ina fo o le fia miliona miliona e kausa ma le an fa le lengo o wala o ia e pito manuia o la fai pesi la fia ia la colore ma fa ma ka isolo ila wa fa pena fo iso vai le anga mo cavale la o lo e feo i tua tu fatu o lo e fale o lo e kua o le au fa pisis le kanga mo kel fongi tele o nga luenga e fa ne o fa lunga kel fongi sei fa mo mia o lo ia au fa pisis va ia ma wafu ia fie se lau miliona fa le lengo o le wafu o le fa pisis le ia e mamuia ele au mai o loa fa o pe fo stock ai la ko fa le loa ma fa ka ku ele atu ele kise ele ia fa ni ele kele fa ka miliona ia tato fa le tise ia fa ni e alu le la e alu le vai e alu le makani e alu il mo me swa ule o lo ye pe o ye pe como nguia ole fa sai ia o lo mamoe ma pakua mo o ia mamo al cau se kwa lo kala le pakua mo mamo ia ma me ai es ma me o steak ole mo ia la fa pesi ala le me la yo ai o fo i la me la yo fa per malo e ala nga fai el malo me ma che le so sangile ave la fa business che le la ku le fa ele manguia e la tunu na luenga o le che le ka fa na luenga fa na ula e fa na luenga business na che le la ku sa a che le vulla ku manguia la e mau il tanto malo o il vale le vanga kala le male vale le ko fale le ya ko ma fale fa nga tupe tau tio no mai fa fo mo ai ia ke le ka e malanga mai e o ngo fo fa kal malo business ngai fa kal malo e ma wange e ka mo ma fa fale ai ma fe o e taxes ma pas ma o e whakau ia o loa a takatala e whātau i tua e manguia fo e kā kua kua ma le angoango hotel sa i kua o whesau i ngā mea o le sau ke le ngō ngā kupe al malo i e whai le tu ai fo i a mo meo o incentives of sosangi e whai al malo e o mai ai ia masingi e ake e aipe singi se le kongia ia tute
aisi va ele kongia tuke ya ale kelo me e mo me o sota inga ne mai fafo faka o ko mai o lainga i lalo sabi e fa ka milion o ngame le la e manuia la foi business ala na foi la ngai a pai malo ya kele ko la fonga ko o le foi la fa lango e malo la foi business o la ko ye piko kele la ko sao i le fa ngai o inga o ta tu ma le tulanga na la yo nga na o malo ya kele business wa le kele business ma le fa ko fia milion al malo le ngokoi elanga i ola i le tunu ato ma wai ya ngalu nga fanau o lo ave yao ko foi mai la o fam talanga i ele ma malama le trato le na fsi pe i ma ko va e ka foi fsi po fesa wa ai poco konginga nga la fa nana le vai ma faia su nga fo il ministero ma le ufficio la fa e tanga tele tongia la fa fai su cosa che le menga ku ke mo fu so sani mai ai ile to mo fainga al malo ma to mo fainga e tongi la fa e manguia mai a tanga ma ka yela i se te fatwa sia tala le so sani le ave e tina tu sa la tom tafa yoi o se fa ma ite mele tele melna mai in ua tuanai ia le fa mai tele le na tupu samo le a feixa lau sulvalu suiva na mata mele malo New Zealand e una le committee atina na makwaola na committee e wa mea e fi tina e fai te lele la to ngalo nga safa ya committee tu mama e no tua ele tu langa al hygiene ele tu langa fo le soifua malolo ina le fanau ia maluna ia fanau yao male fa mai no ala ngo lo mele la ngo la mai kwa mu vai ya o la titi o lo kingali si lo makua makungu sa fai manga ai por kai mile la te ia o la le la kamoe il va veao o la skonga la waka kale apa ki ngaka linga ele pa o le apa alo kinga e am vala avo le hala lunga tau mala e am ke ufa le ai nga waka o la sa e pola so ngafua pola so hala lunga e velele e malai ele la masaninga nga ka ko ku talo ola se e bayale si lo makua ma ingi bao la to nga na sa fa asa tau la muai le committee tu mama na sawa ya le committee tu mama ma losia le la to nga el cambio nga ele ai se mtanga lo ngoltina pe yala sa fa o singa kama la o le so tai malo e sau o singa kama i fa la portonga e wala mai tua le so fu malo lo anga mai lo la e no tu le mai le chapipi sai el mato fono na fai ele vantolu tom fainga voile no wo ngai le si fa la portonga e tau o le fono a tina al fonga wala so que no poña cree mal la con wa po le ala nga ala la con algo ga fa
o committee tu mama ke le la kunga e fai tono na la sa tom fai to filau mal malona te mi tem fai un tu fatas e le fa o le mela waku o pe wanga i lalo le committee tu mama anga e lunga le committee tina e le loto e le fono o tina e le lo kongu pulala nga a woki ai le nga le sa fai a wa ule ko fi je lo mo ko alu e vere va fo le woki a ko e ese le pe ese me avie fa mo al fono pe nga i ele nga ngalu nga i fa mamat por ngof o me la motu o vai tu lo le palemia ma le capinet na teimi inte inga to fila o ti alsa o ka un ko fa lo le committee tu mama le la fa tu e lo le alo e la fin se la we was in the 90s, early 90s. Ia le mtanga luenga o tina, mata mai tai. Ia maanga fsota. Ele ngatala ina mtuato e fa marosia committee tu mama. Tu fo ia fatasi ma committee a pulenu. Lana winga la wasui ako ele ko yola o mai kua ole falma a le o mai kongwa komit o tina o ia la tum tangan fai mala ko fale anga mai I songi o ia mala to minsta a mai sa la tum tau pu le na wa esela tulanga le o ia le voila le nganga le malo e mo kwa fa malo sia ia committee o tina e ia ko komu mal committee oi mal tu mama le la tau fa yama ma tau fa mal ma tu il minister ele o fono a le akina o le committee a le fa ngalu e ngafa mal tu mama ngafa mal te ungo ai ngafa mal chofu malolo ino fanau e ngafa mal langa ino yetonga e ngafa mana yati na ese ye mo na to anga fo ia la to le anga ino apule nutina o kofi mai lo le e nu ia la to fo pule nutina o kukusa ilola e fa kaua o ave le malo o kula mai le fenga malo nei fa kaua lo fa kasi kama ya la ko fongo pule mo kama e fe fo le fono ao la le a committee o tina o mo sa mo lalo le fainga ale afo al minister ya ma le whaurulunga mtanga ba le tawala le tu le o tala no atuai on le tu langa fo le tina il fa ma popo me e tu so le ki atolea mal tala o mo meo atina e fi faitono no a fai fia ma popo atina e tono no ia mo kwa fa maro sia ia committee ne tina fa pe o ela to tango fia mata uma tau tina e tono no e au fia la lango ia tonga wa fa la fai e au fia ia le tulanga fo le fa au le no fa mama au fiai le hygiene le tulanga tu mama o fanau mauna ia fanau yo ya ele taimi le nei
o lo ye se fa fita o te le tu le mai e le tu langa le o sa wai no tina ma te ngono le si la sanga na e te tau no tua tango fia e fono nei tina manu mantua la le wa sui le upu o le tau o ni pule no au tau sui al malo manatua la e ia fio anga foi le ni no mavai e nei pia kar fia ngai kongo ya la la tu fa tanga le o ya o sui al malo tamata o sui tamata e te tono o fio anga fio anga uma ya o mai ka malo o sui al malo sui ali o le malo o le ka uma momosa ya o pune no a wala nga ve se pune no wei me ka ki o ku o le tofia no ska mai vai makaya wa ave ma pune no fa nga lo vo ile literally mo wa fa nga le o a we pune no ai me jala o se fa ya ba vo le makaya ka mai le o ka uso sopo e ka ka no el melanga la lo el malo si lo le pula o le tangata o sui el malo o le sui el malo tangata el malo e fa longo el malo e fa longo il malo ma a fai forno o ia la le so upu le fa il malo ma no o ia lo quai por calame of so sang mo le ka fa fika o ia isingo wa pe e fa ka ke mai il malo e ngal pa wale me o le o kilo le go e fa ko mai ses e pule malo e tangata i au le ko e mai ka ka le nga fa pe o mai ia ka ka le le o una le fa ma sulu fa mai e singo ya makarangole ka o ai ma a ulo nga oi se ka ke vo ya mi nga i si puru o ia wole ave o suyo le malo le con el malo o pe o suyo se fa la potonga vo le ke mai le malo al power me le tonga tu malo sai nga luenga al malo e so so nge ai le ko si va nga fa ia fa so e la makwa la makwa ko e ser bene e va vedere ale il sapere il malo avesse kankanga va ku kangaka e le por kiki a le faili por kala meia it tonol no mol bangu ya no mol ya tu la na tawa tele la ofisi da wa mai ala wenga la ngai mala mala mai tina umo samo e kasi al ko fasino manga ole minska e ko ke moa kwai le mal manga to por kala meia va tu so sonendo e la le si por kala me le va mo por kala me foi atina ta pena mai no ala to fofuanga wa le wa ngalu fatasi ta to ma sui foi o malo mai fafo ele fatinonga atina e mai le no e fasi ko mi le vamtalanga le watu ele nga ke le ale le confusion onga ele si va la pop konga le le vo e fa cosinga qui e lo makwa ke le lo pola kongula o taua la tina o ile kaula mai ia so sonia va tu mo fa le ia o le soifua maloloi mai se tau tuaina o le nu e le tu fa soifua maloloi no pa tai sa no ia o pionga ta o po fa ma mai ia o le ta o po wale si la pia o ta o tu nu o le sinta o po la o pionga no va ai atu le pepa o le sa o ia ta o isilo ia na to lu ia male pa masino male pionga ia ki me ai pa pe ba pa ponga na sa o ia o le guidance of the constitution ya si
Yo que le yo la film mai fu a ka la le pepa Le observa so che mga kuala ora la le me kusa se la ko fa lo fu ile kalo fa na tanga kalo fa lo e mo ko vo e po e riscami ngamba ele man of the year yaka e vole sta usanga na mai le si price yaka ale sfula ka usanga man of the year ngo mo fa ko lu le fe yaku e mo fa le ave atu to fa lo ke le mga ko fa lo a mailo ya que hoje fala lo observa pa wale lo mus pepa kwa fa que lo mus pepa ngai ai finga wa ko pa ele langole ol falsa me le pa e langululi e ki ngā mai a koe pai nalwhan ngā ore kele o tangata le lei pal tatu o tunu e ia e o ko le lei e o manga o ko kiki a whale kong whai ai e le si ko inga ngā le lei a o lewa ngā ore makua kamai okay, le falong lango ye lo observa aku pola ye le mata o se kangaka mo le le ingilisi le va sama chaulo le va bolora chaulo ya lu yo le que va ir sama no kala no so voy a manga ya se va o la sa e sifio ma o non si per nga ma il pulema so se si ai le un manga le va ver eso manga vai fa valvalea wa voi o me le un mai le anga ele ele anga ele mus o meu luri ai fa ya ko enga e me le fa la vapua al melara ngale al sia kam fa ngale kam fa ya uspa ele al fa ngale mafa ya upo ele le te awangi kusia se me ya samo pa wale al samo que le lo pola le kuenga ai o mai ya fa salonga vo e si muspe pa i mele kupu i whawhaaru kongolo. La kupe. Awai. O ke alo fo ia i ngai kakara o vai aku. O la ua mai li papua e fo mal palangi ngai. Ala e sa mori li. O ke le mamla mai e koe kakaka. E fo ia le kuspe. Ai o la o malo. Le ke le o mau sosongi a vei. Eu quero fazer. Eu quero fazer. Anga vai o unga o mai. O coi fa fo ia le fa ftai. Fa ftai tele la ver fa lo. Au tele mana o. Ole mo kwa pe pelo ko fa se. Lo fa ftai lo kionga. Ole asa nei le a foi. Le pa ele sa minga no tu te tala ele vai a so tala sanga bana pom. Ole ana sini au tu ni te sa. E kasiare singi au ku ko so. E kasiare singi au ku ko so. Ole mantua faile lo tu amata nei la sa. E fai la so vadu la so vleine. Ole vai a solalea.
al talo malan pongi faila i lunga i fal talo le nganga le sofatas ia ma ngā lua i fatas man malo o le faile le amatanga al tausanga amatanga al tausanga ia fa mua ia avel vafta i le tua la no fai tua i tu mawa mai ala amkanga avel vafta i le tua lon te ina mai tato na tausanga o tuna ia ia matoe talo i le tua ia taiala ia ma leo ia e lo tato utu ia ona tangata mo na lau ele ma le sami whamanuia mai ai mo le tausanga fau o le a tato matai le tato whaingamanga pawana le nganga ma mole lo famalo il fono e calesia ma se il telefono su il telefono ma il felotus il te mua per ma talo nei il am tango to sanga tu tuai il lumo le tu il tatu e ka ko ke le lo vigilu e fa vai le tuo samo ma tatu no tan fatino e tatu mai io mai fai ya ma o ke le ko tala no ia mea wa la si le fia uma tangata le ola le o mea io tatu lo le ia il fa sauina pea e mangua miki ka ko nei kimu fo e mo mia tatu ulti suai e apuna vai ino ele wale tu mali mai e ola ia mea tuto o a whāti tele ia no mone ko i kiki apa i mai e moianga o mai a tātou il whatau tiusi ngā mako e li liu e sauke a fia ele malonto o le sia whāpinga a maka o ngā kupukupua e ngei a li liua ngā e whiki ia ngā o se tangata e whaimaka e le vai i nei whamonianga tātou te maupea te maupea mai e awa o na whasifo i le tua ma tātou muri pea i le whamaite o te iala o whatino il fono e kalasi o le o sauni ngā lotu nei e na a matawhatasi a mawhawhaunga nei il teimina whai ai le mawhtanga talo le whangasola le malo ke kasi vaesu ia whatasi ai mal mawhtanga talo al palme kasi ale nganga a matamaya il teimi vo in whenga i tato ma whati tele i o ofa ma valilia telefo i to ina sa ia i nata imi sa mato fatas me se al malo ia pena foi le fono so fatas ia kalesia ke le mali la le anua le sa minga le nei ole ai tatu te lo te le tangata le ango ke le mai ya e kilo le fono kalesia au na le tua o lo no fono e tatu na vo na la to le famanatu i la to lotu in observe
ia le tulaga le faiga tausaga e maise le anapogi le anapogi o lona uiga la o ani sauniga le malo e fai e le foi whalongolongo mai e whalurunga ma mingstar e le ai foi ni kama whakanga e whaia e le kaimi o lea e whamamalu le ia le vai aso tausanga mai o se le tomu te foi suifianga le tua o le o whamua ia sauninga lea o e le amutanga le tausanga ia mua pe me tausanga ia o le talia tuna lo fa tai ka no ia vai mun lo fio e ta so me fa papa ta so fireworks o ka mu e le va le mai ka ko le fa papa le tuna na covid ia vo le covid ia vo me fa papa la to ko la vea vo il covid sfuriva te langona na saukia il covid la mulana le sa eu vou vala to ya la sabe pe ko ruwe kula ko la tu chama como foi se ma venga com uma coisa lo nga mea ai fa pipi ka fa bela ko olha la va kai mi que eu fo pe ale fai a vai o mai ko le sfulu ton ka sfulu lo o manga va pipi ale fai non va pinga nga nga fa papa nga ale ho fai a vale comulo ya e ma fai nga kulo se fa papa le fiafi e va pegar caio pingi vo le fiafi ai o mai kai mingi ala lo ko kele ale ne mings cultures ya malanga fa kongsi wala uanga me e pe ola uanga e me pe la covid ya 4 regime covid ya kwa ma mala me fa papa ia ka mo mes kai ia e la pa wan me na ke mo nga lo ke le an me le sa au el pole o ke la ngonga nga ole ko ya luis kamara nga fam try no fale o e sa pesuia i faro ai sa pesui mo ka penga ia le ia lo ma fau ia pe ole emole wila fa ko ngo me ka fa me lo ke ki ole tu la na ai la fa ngo ma me ele vai mochi ia alo fa tai sa no lo fio fa tai ko i mon macho wa no ole la fa ponga sa to tinu sa to ko kala no to e ti mai pa le mia e dei vai aso se ia ulia te ni masani ni vai se po ai mo tai nei pa sai foi